Sasala nomination belai Afrika 46 surma SC asuk thaini Tripura mathani batainai Baburam Shotnami Asala surma SC asuk thaini returning officer Komolpur Bukhastini SDM Abhijit Chakrabortini thani nomination belai Afrika Tripura mathani batainai Baburam Shotnami Kogrujak tongmani haike paithago hastini kaibri phil chongmari asuk thaini bisingo kaisa asuk thayo batainaini mung saklaimani logi Sasala nomination belai Afrika 46 surma SC asuk thaini Tripura mathani batainai Baburam Shotnami Asala surma SC asuk thaini returning officer Komolpur Bukhastini SDM Abhijit Chakrabortini thani nomination belai Afrika Tripura mathani batainai Baburam Shotnami Bidhan Sabha chongmario abono puila Tripura mathani bukhakti puila batainai basari manmani bagai khatonglajak Tripura mathani joto adongro Asala Komolpurni Murasara Dolai Timani Zaijoga Nishimi Misil Chengai Komolpur SDM Tanglok Biskango Phai Bathak Phaiga Tripura mathani adongro Apni yagulo Khorokbani Kaisa Badal Surma SC asuk thaini returning officer Abhijit Chakrabortini thani nomination belai Afrika Tripura mathani batainai Baburam Shotnami আপনি তো কোন দলের হইতে এখন নমিনেশন দিলে আমি কোন জায়গা ত্রিপুরা মথার দলের হয়ে আমি নমিনেশন দিয়েছি 46 এসসি বিধানসভা আপনি আপনি কতটুকু জিতনের জন্য আশাবাদী এই ক্যান্ডিডেট 100% জিতনের জন্য আশাবাদী আপনার তো একটা কমিউনিটির মধ্যে বিলং করেন যে হিন্দুস্তানি কমিউনিটি এই কমিউনিটির মধ্যে আপনার পিছে কতজন কিংবা আপনার সঙ্গী কতজন হতে পারে এর মধ্যে কি বলবেন হিন্দুস্তানি সমাজের সবাই আমার সঙ্গে এবং সবাই আমাকে আশীর্বাদ করবে বুবাগারা হামবাই বুবাগারা লং লিভ প্রমোটা লং লিভ গ্রেটার ত্রিপুরা দর্শন মানতো তিনি পুইলা ত্রিপুরা হাস্তিনি লাইভ বুমাও পুইলা সং নন ত্রিপুরা সা হিন্দুস্তানি নো বুখা কোয়ারবাই ত্রিপুরা মাত্র তিনি ক্যান্ডিডেট সালামকা তিনি এসসি কনস্টিটিউয়েন্সি সুরমানি আন্ডার 46 তিনি जोंबा आरो फाइ मानजाक फाइनाय जतनसाय दफन सामखाय फाइनाय जों अपरा अनरेबल एमडीसी अरो दङ ताय खरसासिनि आं फायं जतनसाय यां डायनामिक सिगलानि बिसिङो सामखाय दंनाय एमडीसी अनरेबल एमडीसी सिनि दिरेन्द्र बर्मा ताकासा तेबनर सायमाननो अ जागा जे डायनामिक लिडार आगेन सिमिनो सामखाय दंनाय सिनि दागत Sini honorable MDC Bidut Deborma ro engkai tei जों belaknya hamai maro tai sini candidate Baburam Shotnami bong kasini candidate Surmani engkai tei joto ro Tripura mathana atong ro jetong nai tai sini ro ex MLA sini dara isor tong tongo tai sini kemama sini ayang bisa modani Block President jotono Pajak TWF leader YTF jotono tongjak teo surma constitution ni jotono ro pai tongjak जों तिनि बेलाखे तंथको बेलाखे खा तंथको तामनेंका जों सक्सेसफुली जों वातिनो वाति हिनाव जों रो फाइ अन टाइमो जों प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक खाइ जतो डिटेल जे नांगमनि आबो जों जतनो सबमिट खाइमांका सबमिट खाइमानि यागलो जों जतनो तिनि कागज पत्र मानबायखा ताई अरो स्क्रुटिनी डेट 7 तारिख 11 समय नै आबर बसनो रि रहबाका जों जतन कमप्लिट खाइपाके तिनि आबन बागे बेला बेलाके हामबाय ताई जों कयनै जैसिनि अ जागा जे तंनाय ताकु ताई बुखुक सिनि एससी जे असुरमा 46 कन्स्टिट्युशन जे आदन तंनाय तामो तिप्रासा तामो थ्रुक्सा तामो मणिपुरी तामो वानसा जतन पालख मिलुइ अ कुबुइ थानसा बुबागारानि जे नाहारमानि जे त्रिपुरा हानो हाइमे वान सुक तंमनि हाइमे सामुखाय तंमनि आबनो कतालखा सोलायै जों तिनि कतालखा त्रिपुरानो जों ग्रेटार त्रिपुरा माने उन्नत खाय तुना बागै जतनो र तंमाने जातखाय सिनि राइट न तुइ आबनो जे नाहारि तंमनि आबो गुबुंथु ताय जतरो मिलिस फाइनान्थु जों जतनो से सब समय चिन थानसान बिसेते जों peaceful खाय जों सामुखायना मुसुङो आबन बागै जतनो जों कयने peace and harmony तिरि जतनो सामुखायना बागै Asala nomination belai Aparmani Zorawa Manjaka Tripura mathani MDC Bidut Deborma MDC Ananto Deborma Tripura mathani spokesperson Anthony Deborma te Tripura mathani Ojama Kumar Halam Akashong Ambasani Simi Probirti Shekorni Kokthum Chin Khorang